Selon une étude américaine, l'Algérien est parmi les plus fainéants au monde. L'Algérie fait partie des peuples les plus fainéants au monde, selon les conclusions d'une étude récente effectuée par l'université de Stanford, aux États-Unis d'Amérique, et englobant plus de 111 pays. Cette étude, dont les conclusions sont reprises par le journal arabophone En Nahar, a analysé le niveau de fainéantise et la manière d'être actif pour près de 700 000 personnes à travers le monde en utilisant les téléphones portables. Au terme de cette enquête, l'Indonésie a ravi la vedette en étant le pays le plus fainéant au monde. Ce pays musulman est talonné par un autre pays, l'Arabie Saoudite. Derrière le royaume wahhabite, on retrouve le Koweït, l'Irak, l'Algérie, la Tunisie et enfin les Émirats arabes unis. L'étude a déterminé que la moyenne du nombre de pas effectués par personne dans les différents pays est parmi les paramètres qui déterminent les niveaux d'obésité, outre les conditions climatiques, sociales et le développement technologique. L'étude classe Hong Kong au sommet du podium de l'activité et de la vitalité. Il n'est pas vain de rappeler que l'Algérie importe tout, y compris la main-d'œuvre, qui est très sollicitée dans le secteur du bâtiment. À cela s'ajoute la présence de plus en plus remarquée de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la santé, notamment les Cubains. En outre, l'Algérie enregistre un des taux les plus élevés au monde en termes de chômage des jeunes diplômés, ce qui dénote une inadéquation entre la formation et l'emploi. Résultat des courses, les jeunes Algériens, à défaut d'emploi, se tournent, désormais, vers l'informel, les combines et les activités illicites, voire les migrations clandestines, une activité dont ils se font remarquer ces derniers temps, notamment en Espagne et en Italie, au point السلام عليكم اخواني اخواتي نوفال فيديو. دونك خوتي اليوم جيت نهضر على سوجي جديد اللي هو خوتي لا سالتي اون الجيري. كما على بالكم خوتي ما كاش بزاف نظافه في الجزائر الحق يقال، مالغري كو رانا كما نقولوا اكبر دوله في افريقيا نورمال تكون عندنا الهبه هذيك تاع نخلو بلادنا نقيه. يعني حاجه يعني اللي حيرتني خوتي هو اننا كي نجيو نسقسيو المواطنين، تجي تسقسيه تقول له كاين الخماج بزاف، واش يقول لك؟ يقول لك نو عمال النظافه هما اللي ماهمش يخدموا خدمتهم. ما يقولش مي با عمال النظافه، يقول لك الزبالين. صح سيدي كاينه، ما تقوليش ما كاش منها هذه. ولي يقول عمال النظافه، ما يقولش عمال النظافه، ما يحترمهمش، ما يقول لك زبالين ديريكت. هما اللي راهم يديروا هذا الشيء وما مش يرفدوا، ماهمش يخدموا خدمتهم، ما راهمش يديروا كذا. الوغ كون رياليتي يعني شكون راهو يدير في الزبل؟ حنا الناس كامل حنايا اللي نديرو زبل. يعني الحقيقه تقال بون سي فري كو دان كوتي كي نجيو نشوفو باغ اكزومبل لو كان يعني يقول لك البعض يقول لك بلي لازم نديرو شويه نظام. سي فري كو نديرو نظام لو كان باغ اكزومبل نديرو سوايع سبيسيال الناس يرمو فيهم الزبل احسن، وسوايع سبيسيال يجيو فيه عمال النظافه يرفدوا الزبل تاعهم. هذا هو. ما كاش دوله ما فيهاش النظام. يعني عيب كبير كي نجيو نشوفو باغ اكزومبل يرميو وين جات خوتي. ما كاين لا اماكن سبيسيال تاع اللي يرميو فيهم، ما الوقت يرميو وقت اللي جات يجي يرمي زبل. يعني نورمالمون حومتك يعني حاجه سورتو اللي تحيرني يرمي في الحومه. انا نشوفو الجيران من داك صبو يرمي ساشيه ديريكت، يرميها من البالكون ديريكت، ما يشقيش كاع يروحوا يهبطوا. يعني واش ورانا واصلين بهذه العقليه؟ ورانا واصلين بها خوتي. ويعني حتى نجو نسقسو باغ اكزومبل عمال النظافه تقول له يقول لك لا ماشي حنايا وكدايا، ويقول لك المواطن هو اللي راهو يرمي وكدايا. يعني كي تجي تسقسي نتا المواطن تقول له شنو علاش السبب تاع يعني هاد الزوبيه هذه حاشاكم وكدايا، يقول لك نو عمال النظافه الزبالين هما اللي يرموا. وتجي تسقسي عمال النظافه يقول لك نو ماشي المواطنين هما اللي يديروا هذا الشيء. يعني رانا نشوفوا باللي ان كل واحد يرمي المسؤوليه على غيره. لا كون رياليتي رانا في بيئه واحده، لازم نديروا اليد في اليد باش نقيو البلاد هذه، وباش نديروا نظام سبيسيال. لو كان الاحسن افضل حل باش نواجهوا هذا الاخر، انا قلت لكم نديروا ساعات اللي يرميو فيهم الزبل، وساعات اللي يجوا عمال النظافه ويرفدوا الزبل هذاك وخلاص. البروبليم هاكي نورمالمون هكا. الحسن خوتي ان شاء الله ربي يسترنا، هذا ما كان، ربي يهدينا اجمعين، كامل نغلطوا حنايا. اي دونك فوالا وصلت لافان تاع هاد لا فيديو هادي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا واش حبيت نقول.
صورة تشمئز منها النفوس بعد أن ضاقت بها أحياء العاصمة. هي اليوم تستغيث، ونموذج حي ديار الجماعة ببلدية باش جراح. الظاهرة هذه تاع الرمية تاع تسمى الوسخ من الوسمو لي باتيمون. بون هنايا كاين المسجد يحكي عليه، كاين الامام يذكرهم بالاتشي هذا في المسجد، كاين والناس على بالهم بلي الاوساخ هذه هاد ضر الجميع. كاين المسجد يحكي عليه، كاين الامام يذكرهم بالاتشي هذا في المسجد، كاين والناس على بالهم بلي الاوساخ هذه هاد ضر الجميع. مي رجع الخبز يتلاح، القرع يتلاح، حتى تاع الزج يرموهم. مسؤولية حملها سكان الحي إلى أقرانهم الذين بدورهم حملوها إلى أعوان النظافة. ديك نهار الكاميو جاي هنا ينقوا هما ينقوا يضربوهم بشكاره من الفوق، والله غير عيب.